بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. ناظرین، قوموں کی ترقی کا شارٹ کٹ تعلیم ہے، لیکن بے مقصد تعلیم نہیں، بامقصد تعلیم کے ذریعے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کو کوئی کون نہیں جانتا. پورے ملک میں جب سے یہ قائم ہوئی ہے، اس کے پہلے جو پروگرام شروع کیے گئے ہیں وہ بامقصد پروگرام ہیں. لیکن یہ جو یونیورسٹی ہے یہ صرف اس طرح نہیں بیٹھی ہوئی کہ لوگ اس کے پاس آئیں گے، بلکہ یہ اپنے پروگرام لے کر لوگوں کے پاس جا رہی ہے. خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو کہ ان کو بامقصد تعلیم دی جائے. اسی یونیورسٹی کا آج ایک وفد نے چکوال کے مختلف کالجز کا دورہ کیا، اسٹوڈنٹ سے ملاقات کی، ان کے ساتھ انٹریکشن کیا اور کوشش کی ہے کہ ان کی بات کو سنا جائے اور اپنی بات سنوائی جائے. آج اسی یونیورسٹی کا ایک وقت ہمارے پاس موجود ہے لائیو اسٹوڈیو میں. کرنل شہباز صاحب ہیں، کرنل ظہور صاحب ہیں اور زائرہ قاضی صاحبہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ کرنل ظہور صاحب اور زائرہ قاضی صاحبہ اسی مٹی کی بیٹی ہیں، اسی علاقے کی ہیں. اور اس کے علاوہ کرنل شہباز صاحب اپنی دیگر جو ٹیم ہے ان کا تعارف کروائیں گے. چودھری معین اکرم یہاں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور دیگر پریس کلب کے عہدیداران، چیئرمین پریس کلب خواجہ بابر سنگھ بھی لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آج ہم صرف کرنل شہباز کو سنیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج وہ جو چکوال تشریف لائے ہیں ان کا کیا مقصد ہے اور وہ کیا پیغام اسٹوڈنٹس کو دینا چاہتے ہیں. کرنل شہباز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی کرنل ڈاکٹر شہباز میرا نام ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں ٹیک یونیورسٹی میں ڈین آفس میں. سب سے پہلے تو میں پریس کلب کی سارے عہدیداران جو ہیں اور انتظامیہ ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کو ریکگنائز کیا اور ہمیں یہاں پہ دعوت دی، پریس کلب کا وزٹ کروایا، اس کی تاریخ کے بارے میں آگاہ کیا اور اس کے ساتھ عمومی طور پہ اور مجموعی طور پہ چکوال شہر کی تاریخ جو ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں روشناس کروایا گیا ہے. تو میں اس تمام عہدیداران، تمام ممبران جو ہیں پریس کلب کے، ان کا شکر گزار ہوں. ہماری ٹیم کے لیے جو میرے ٹیم ممبر ہیں، میڈم زائرہ قاضی جو ویڈیو کوآرڈینیٹر ہیں، حسن صاحب ہیں جو ایڈمیشن کے انچارج ہیں، کرنل ظہور صاحب جو ہمارے میزبان بھی ہیں، معین بھائی ہیں، اور خواجہ بابر صاحب ہیں، ذوالفقار صاحب ہیں. میرے لیے تو بہت حیران کن بات تھی آج جب چکوال صبح ہم آئے ہیں، جو یونیورسٹی میں اور مختلف اسکول میں، کالجز میں ہم نے وزٹ کیے ہیں، کہ یہاں لٹریسی ریٹ بہت زبردست ہے اور ایجوکیشن کے ساتھ جو شغف ہے لوگوں کا وہ بہت زیادہ ہے. جب ہم تعداد دیکھتے ہیں مختلف اسکولوں میں جا کے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ لوگ کس لگن کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور بچوں کو جو کیورسٹی ہے، کویسچن کرنے کا جو انداز ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے. تو اس مٹی میں صرف یہی نہیں کہ مارشل ریس اور یہاں سے فوج اور باقی لوگ پیدا ہوئے، بلکہ اچھے اچھے ایجوکیشنسٹ اور مفکر بھی یہاں سے انشاءاللہ پیدا ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو کہ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کا ریپ ہوں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ یہ یونیورسٹی پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت جو ہے 2018 میں قائم کی گئی تھی اور منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے انڈر یونیورسٹی کام کرتی ہے. پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے، اٹانومس باڈی ہے جو اپنی ڈگری خود اوارڈ کرتی ہے. اور یونیورسٹی کے پاس تمام جو افیلیشن اور ایگریگیشنز ہیں وہ ہیں FECT ایفیلیٹڈ یونیورسٹی ہے، ریکگنائزڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان انجینئرنگ کونسل. ہماری یونیورسٹی میں بیسیکلی نیو ٹیک میں 3 اسٹریم میں جو ہے وہ ایجوکیشن دی جاتی ہے. اس میں نمبر 1 پہ انجینئرنگ پروگرامز ہیں. کور انجینئرنگ کے جو پروگرام ہیں سول انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر انجینئرنگ. اس کے ساتھ جو دوسری اسٹریم ہے وہ کمپیوٹنگ کی ہے، کمپیوٹر سائنس. اس میں کمپیوٹر سائنس BSc ہم کرواتے ہیں. اس کے بعد AI کے پروگرام ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے، سائبر سیکورٹی کے پروگرامز ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پروگرام ہیں. اور اس کے ساتھ ان 2 ڈسپلن میں یونیورسٹی MS اور PhD لیول کی کلاسز بھی شروع کر رہی ہے. MS چل رہا ہے اور PhD کا قریب شروع ہو گیا. اس کے علاوہ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ BET کے بھی پروگرام چلاتے ہیں، بیچلر آف ٹیکنالوجی جو ہے اس کی ایفیلیشن بھی ہماری ہے. تو انجینئرنگ کے سارے پروگرام جو ہیں وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل PEC کے ساتھ ایکریڈیٹڈ ہیں.
اور ہم واشنگٹن اکارڈ کے ممبر ہیں. ہماری یونیورسٹی کی ڈگری ہے وہ باہر فارن کنٹریز کے اندر بھی اس کو اسی طرح سے ریکگنائز کیا جاتا ہے. ہمارا چکوال میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں سیکنڈ ایئر کے جو پوٹینشیل آگے جنہوں نے پروفیشنل فیلڈس میں جانا ہے ان کو اورینٹیٹ کریں, ان کا فیوچر پراسپیکٹ دیکھیں, ان کا مائنڈ انکلینیشن دیکھیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ کمپیوٹر کا دور ہے, یوتھ بڑی ورسٹائل ہے, ان کو اپرچونیٹیز کے لیے گائیڈ لائن بیسیکلی دینا کام تھا, اور ان کو کمپیریزن میں رکھ کے بتانا کہ پبلک سیکٹر جو یونیورسٹیز ہیں اس میں نیو ٹیک کی اسٹینڈنگ کیا ہے. میں یہ بات بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی جو بہت جلد 7 سال کے قریب عرصے میں 2018 میں بنی تھی, 3 جو کانوکیشن ہم کروا چکے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کی, جو سکسیزفلی انجینئرز بن چکے ہیں, کمپیوٹر سائنٹسٹ بن چکے ہیں, اور وہ فیلڈ میں چلے گئے ہیں اور وہ جابس کر رہے ہیں, مختلف فیلڈ میں موجود ہیں, اور 70 to 80% جو لوگ ہیں وہ یونیورسٹی ڈگری کے ساتھ ہی ان کو جاب پلیسمنٹ ہو گئی ہے. ہمارے پاس پورا ایک جاب سیل ہے, جاب پلیسمنٹ سیل, جو اسٹوڈنٹ کے انٹرویو کرواتا ہے انڈسٹری کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی بیسیکلی ہمارا جو کور مشن ہے یونیورسٹی فار انڈسٹری ہے. یونیورسٹی تو بہت زیادہ ہیں, انجینئرنگ کی بھی ہیں, کمپیوٹنگ کی بھی ہیں, اور بڑی نامور یونیورسٹی ہیں, پہلے سے بھی موجود ہیں. ہماری ڈسٹنکشن یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ آن گراؤنڈ پریکٹیکل ٹریننگ کرواتی ہے بچوں کو. اگر انجینئرنگ کے پروگرام ہے تو ان کو ہم ریلیٹو جو انڈسٹری ہے اس میں لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے وہ سیکھتے ہیں, اور اسی دوران میں انڈسٹری کے لوگ ان کو پک کرتے ہیں. اگر کمپیوٹنگ ہے تو ہم ان کو آئی ٹی پارک میں لے کے جاتے ہیں, کمپیوٹنگ انڈسٹری میں لے کے جاتے ہیں. جو ہمارا اسکل پروگرام ہے پریکٹیکلی ان کی ساری کولیبوریشن موجود ہیں فن لینڈ کے ساتھ, چائنا کے ساتھ. جو ہم ڈپلوما کراتے ہیں 3 سال کا BE, اس کی ایفیلیشن ہماری چائنا کے ساتھ ہے. 2 سال اسٹوڈنٹ یہاں کام پڑھتے ہیں, 1 سال چائنا جا کے پڑھتے ہیں. جو ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ ہمارا اسکل کا پروگرام ہے وہ فن لینڈ کے ساتھ کولیبوریشن ہے, باقی کنٹریز کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں. تو اس لیے اس یونیورسٹی کا تعارف کروانا ضروری تھا چکوال شہر کے اندر. یہاں پہ ہم مختلف انسٹیٹیوشن میں گئے ہیں, جو یہاں کے کالجز ہیں, گورنمنٹ سیکٹر کے پرائیویٹ کالجز ہیں, اور ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا ہے وہاں اسٹوڈنٹس کے جو کویسچنس تھے, وہ جس طرح وہ فیلڈ آپ کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے. اس میں کرنے کا یہ داخلے کا کیا کرائٹیریا ہے؟ جی, اس میں یہ ہے کہ جو بیسک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ 60% نمبر بچے کے ہونے چاہیے میٹرک میں اور فرسٹ ایئر میں, اور سیکنڈ ایئر میں ہم ہوپ کرتے ہیں کہ وہ پھر 60% کو مینٹین کر لے گا. اس کے بعد یونیورسٹی اپنا ٹیسٹ لیتی ہے, اور ہم یہ ٹیسٹ 4 دفعہ کنڈکٹ کرواتے ہیں. اس میں جو بیسٹ اسکور ہوتا ہے بچے کا اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. باقی اس کے میٹرک اور FSC کے نمبروں کو بھی میرٹ میں شامل کیا جاتا ہے, اور اس طرح سے کر کے جو 60% والا بچہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ A+ گریڈ اور بڑا ٹاپر بھی وہ نفتیاں بڑی اس پہ رہ جاتے ہیں. یہ ایلیمنٹ بھی جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کا اپنا مطلب ہے, جو اس میں پورا اترے گا تو اوور آل پھر میرٹ ہے. یہ ہم اس لیے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایکول اپرچونٹی ہولڈر یونیورسٹی ہیں. ہمارا لڑکوں لڑکیوں کے لیے بھی برابر ہے ماحول, اور لڑکیاں بھی ہمارے پاس بہت تعداد میں جو ہے نا فیمیل جو ہیں وہ انجینئرنگ پروگرام میں بھی آ رہی ہیں. اور جو انہوں نے بات کی ہے میرٹ کرائٹیریا کی, 60% اگر بچہ لے جاتا ہے میٹرک میں اور فرسٹ ایئر میں, اس کے بعد ہمارے ٹیسٹ کو اگر وہ اس کرائٹیریا کو میٹ کرتا ہے, ٹیسٹ میں اچھا اسکور کرتا ہے, 70% ہم ٹیسٹ کو ویٹنگ دیتے ہیں, تو ٹیسٹ کی بیس پر اور اس کے باقی نمبر کیلکولیٹ کر کے اس کا میرٹ بن جاتا ہے. تو ہمارے لیے بہت ضروری نہیں ہے کوئی A+ یا ٹاپر ہی ہو, ان کے لیے اور انسینٹیوز موجود ہیں. مختلف طرح کی اسکالرشپس ہیں ہمارے پاس, نیڈ بیس اسکالرشپس ہیں, میرٹ بیس اسکالرشپس ہیں, اس کے علاوہ گرانٹس ہیں, ریسرچ گرانٹس ہیں, پروجیکٹ کی اسکالرشپس ہیں. وہ پھر جو ٹاپ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو وہ بھی ملتے ہیں, جو ریکوائرڈ کرتے ہیں چیزوں کو, جو مینٹین کرتے ہیں اپنے اسٹینڈرڈ کو, ان کو اسکالرشپ بھی دی جاتے ہیں. یونیورسٹی کی ایک بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ اسکالرشپ پہ پڑتی ہے. ابھی یہ بتا رہے ہیں نا جی یونیورسٹی آف چکوال میں 20 وقت شعبے درجی, یہ آپ کے کتنے شعبے آتے ہیں؟ جی, ہمارے جو انجینئرنگ کے ہیں وہ 4 انجینئرنگ کے شعبے ہیں. اس میں نے بتایا کہ سول انجینئرنگ جو ہم اس میں کروا رہے ہیں, انجینئر بنا رہے ہیں, BE سول انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ, الیکٹریکل اور کمپیوٹر انجینئرنگ. یہ 4 بیسک انجینئرنگ کے شعبے ہیں. اس کے بعد کمپیوٹر کے ہمارے پاس 5 شعبے ہیں. اس میں کمپیوٹر کا CS پروگرام ہے, کمپیوٹر کا سائبر سیکورٹی کا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ہے, اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے. اس کے بعد اسکل میں ہمارے پاس لاتعداد کورس ہیں. جو اسکل کا پروگرام ہے ہمارا, اس میں ہماری 2 اسٹریمز ہیں. ایک آن لائن پروگرام ہے جس میں آپ چکوال میں بیٹھ کے بھی ہماری اسکل سیکھ سکتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, SEO ہے, دوسری جو اسکل ہیں, اور اس کے 3 مہینے کے 6 مہینے کے ہمارے پروگرام ہیں.
वो आप रजिस्टर कर लेते हैं, फिर लेक्चर्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। एक कैंपस में प्रोग्राम है जिसमें इंडस्ट्रियल स्टिचिंग है, एम्ब्रॉयडरी का प्रोग्राम है, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का है और शॉर्ट कोर्सेज वहाँ पे हम करवाते हैं। उनकी भी हमारी कोलैबोरेशन है। जैसे स्टिचिंग का प्रोग्राम है वो कोहिनूर जो मिल है उसके साथ हमारा MOU है। जो भी स्टूडेंट वहाँ से फ्री होता है, यूनिवर्सिटी से पास होता है, मेल में उसको जॉब मिल जाती है, वो स्टिचिंग करना चाहिए। लोग अपने बिजनेस से शुरू कर लेते हैं। हमारे पास अगर आप कभी विजिट करेंगे तो 90 ईयर्स के लोग भी, जो है खातून 90 ईयर जिसकी एज थी, उसने आगे अपना इंडस्ट्रियल स्टिचिंग का प्रोग्राम किया और डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा किया और अपना बिजनेस चला रही है। वो हमारी सक्सेस स्टोरी है। हमने उसको वॉल ऑफ फेम के ऊपर उसकी तस्वीर लगाई है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने लोगो डिज़ाइन किया, मैट्रिक पास स्टूडेंट जो कोर्स करने आया 3 महीने का डिप्लोमा, वो लोगो बरतानिया में एक्सेप्ट हुआ उसका एक इंडस्ट्री में, और वो 2000 यूरो के ऊपर बरतानिया उस स्टूडेंट को ले गई है यहाँ से। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर हो किसी के अंदर तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए यूनिवर्सिटी में। और मेरिट क्राइटेरिया बेसिक 60% है, अगर 60% को बीट करता है, टेस्ट रिक्वायरमेंट पूरी करता है। सर मेडिकल शोबे के बारे में बताएं कि MBBS या DPT या दीगर जो इस तरीके के कोर्सेज हैं वो भी यूनिवर्सिटी में कराए जा रहे हैं? मेडिकल की स्ट्रीम में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट FSc प्री मेडिकल पढ़ते हैं उनके एडमिशन के लिए वो एलिजिबल है हमारे पास। कंप्यूटर में तो वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, और अगर वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आना चाहें जो कोर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, तो उसके लिए उनको साथ एडिशनली मैथमेटिक्स का पेपर देना पड़ेगा, जो कि हम एक प्रोग्राम चलाते हैं 8 हफ्ते का, उसमें उसको मैथ सिखा देते हैं। लेकिन जो FSc के बाद मेडिकल के शोबे हैं वो भी यूनिवर्सिटी शुरू नहीं किए। और यूनिवर्सिटी का कैंपस है इस्लामाबाद में, मेन कैंपस जो है। बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो हमारा नया कैंपस बन रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, एक मेगा प्रोजेक्ट है, बड़ा कैंपस है, जॉइंट वेंचर है, तो वहाँ पे फिर शिफ्ट हो जाएगी यूनिवर्सिटी, और मजीद फिर जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर वो इजाफी भी साथ बनेंगे इंशाल्लाह। अभी ये दफ्तर किधर है आपका, ये यूनिवर्सिटी किधर होती है अभी? जी जी, यूनिवर्सिटी बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर है इस्लामाबाद में, जो कर्नल शेर खान रोड है, जिसे पहले IJB रोड आप कहते थे, उसमें जो पीर बदाई वाला जो ब्रिज है, उस ब्रिज से आगे कैरेज फैक्ट्री है, रेलवे कैरेज फैक्ट्री। रेलवे कैरेज फैक्ट्री से एडजेसेंट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ हमारा कैंपस है और मेन कैंपस है जिसमें सारी क्लासेस होती हैं। लैब हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। हैवी फंडिंग के साथ हमने इंजीनियरिंग की और कंप्यूटिंग की लैब जो है इस्टेब्लिश की हैं, जिसको पूरी इंडस्ट्री ने जो है वो बड़ा अप्रिशिएट किया है। और इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम है, रियल टाइम प्रॉब्लम, उनको सोल्यूशन हम उन लैब में देते हैं, और वो वहाँ आकर उसको जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, और हमारे स्टूडेंट के जरिए रिसर्च करते हैं। बेसिकली इस यूनिवर्सिटी का सारा जो स्ट्रक्चर है वो इंडस्ट्री से लिंक्ड है। हमारे बाकी कैंपसेस जो बन रहे हैं, कराची में एक कैंपस इन प्रोसेस है, वो इंडस्ट्री ही उसको कोलैबोरेट कर रही है। कराची DHA के अंदर बन रहा है, कोयटा में एक कैंपस इन प्रोसेस है, कोयटा में इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी कैंपस बनेगा। तो इंडस्ट्री और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनके साथ हमारा डेली बेसिस पे निज़ाम है, पूरा एक डिपार्टमेंट है जो उनको डील कर रहा है, और उनके साथ ही ट्रेनिंग करवाते हैं। और उनकी जो मसाइल हैं इंडस्ट्री के, अकेडमिया से मिलके, हमारी रिसर्च की टीम के साथ मिलके वो उसको आगे बना रहे हैं। बाकी आपको मैं बताऊँ कि इस यूनिवर्सिटी ने, अगर आप हमारी प्रमोशनल वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा पाकिस्तान का पहला जो वेंटिलेटर था कोरोना के दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर, वो इस यूनिवर्सिटी ने बनाया है। उसकी टेस्टिंग अभी जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल में चल रही है, और बहुत जल्द वो वेंटिलेटर जो है न्यू वेंट उसे हम कहते हैं, वो मार्केट में आ जाएगा और वो कमर्शियल यूज़ के लिए होगा। तो कीमत बाहर के मुकाबले में काफ़ी कम है? जी जी, वो कस्टम मेड है। एक तो कस्टम मेड है कि पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक हम उसकी कंप्यूटर जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, उसको डेवलप कर देते हैं, उसको उसके मुताबिक कर लेते हैं, पेशेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर देते हैं, और उसके बाद उसका जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है जो इंटरनेशनल वेंटिलेटर है उससे। ये कर्नल साहब, आपने इतने शोबे गिन दिए यूनिवर्सिटी के, चकवाल यूनिवर्सिटी में भी, आपके भी, कुछ बंदा बनाने का भी कुछ शोबा आया आपकी यूनिवर्सिटी में कि सही बंदा? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने, बेसिकली यही सवाल है। ये यूनिवर्सिटी में ये यूनिकनेस है। अगर प्रेस क्लब की टीम हमारे पास विजिट करने के लिए है तो हम ये ऑन ग्राउंड की चीज़ें दिखाएंगे। हमको 30 से ज़्यादा हमारे पास सोसाइटीज़ हैं, जिन सोसाइटी से काम ही फील्ड में जाके लोगों के साथ, मैसेज के साथ, जो है नॉट जिन्हें कहते हैं, उनकी खिदमत करना है। ठीक है, उनको प्रैक्टिकली हम उस वक्त तक डिग्री नहीं देते जब तक वो प्रोजेक्ट्स पे नहीं जाते। जैसे SOS विलेज है, वो वहाँ पे जाएंगे, वो जो रमज़ान में जो है अफ्तारी के प्रोग्राम करवाएंगे, उसके बाद मुख्तलिफ क्लब्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बेसिकली जो हमारी हायर मैनेजमेंट है, जो रेक्टर हैं यूनिवर्सिटी के, प्रो रेक्टर हैं, उन सब का मेन फोकस ये है कि हमने सिर्फ एक किताबी बच्चा नहीं बनाना। एक तो वो प्रैक्टिकल बनेगा, यानी उसका हाथ जो है वो सिर्फ ग्रीन हैंड नहीं होगा, वो लर्नड होगा, स्किल्ड होगा। और दूसरा ये है कि वो एज अ पर्सन टीम लीड करे,
डेवलप करें अपनी पर्सनैलिटी को, ठीक है। तो ये मेन फोकस है इसके ऊपर हमारी। उसके लिए पूरा साल प्रोग्राम चलते हैं, सेमिनार हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, हम डिग्नेटरीज को बुलाते हैं, हम बाहर के फादर्स को बुलाते हैं अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए। तो वो पूरा एक एकेडमिक कैलेंडर यूनिवर्सिटी का बना हुआ है जिसमें सारी एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, अभी मीडिया कोऑर्डिनेटर दारा कादी का भी जिक्र किया आपने, तो ये हमने प्रेस क्लब के हवाले से भी बात की कि ये हम भी कोई इधर ये हमारे जितने सारे लोग और सारे मेरे समेत हम 39 साल का मेरा भी तजर्बा है, तो ये टेक्नोलॉजी के दौर है, वो दरमियान कह रहा है 5G आ रहा है, तो सारा तो ये सारे देखें, ये पता नहीं ये लोग कौन है, ये हम मतलब है कि ना कोई जॉब है, ये ना कोई कंट्रैक्ट है, सारा काली का मैं जामपुर न्यूज़ का इधर नुमाइंदा, तो वो उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्या देते हैं, तो मतलब है बड़ा खौफनाक। तो ये अल्लाह के सिवा कोई आसरा नहीं है। ये देखें फिर ये अल्लाह के कैसे मुजाहिद ये पर हो गए, ये जो 95% लिटरेसी रेट है इकबाल का मुइंदा, आप जैसे लोग तो हैं ही है ना, हम कह रहे हैं कि ये प्रेस क्लब मकामी अखबार 50 अखबारों से हमने शुरू किया धन कहूँ इधर, तो सारे हफ्ते के एक अखबार का के काम में जीत है अखबार की जी जमीन 85 जाओ ना एग्जैक्टली, शामी वो कुत्ता तो रुक जाता है, मतलब अंधेरे और बिल्कुल छाती के छाव फौज में शहीदों वालियों की जमीन है, और बड़े फकर और बहादुरी के उस पर भी जो वालियों ने अपना नाम तो जाके इधर तालीम में आया। ये डॉक्टर कैफर मकबूल उधर स्टरिया यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है। अभी आपसे बात की ना, आप फौजी थे, आप तो ये फौजी भी पैदा हो रहे हैं, वो हमारा फखर है, तो आप ये साइंटिस्ट पैदा होते हैं। वो फरिया अहमद ये शाम कलां की ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है, ये चकवाल है जी, और बिल्कुल ये उसमें ये प्रेस क्लब और सारा प्रेस मैनों ने और सारों ने ये एक जद्दोजहद है ये सारा। तो आज ये 95 का लिटरेसी रेट और ये बिगेस्ट पोटेंशियल है ये चकवाल, इधर पिंडी इस्लामाबाद की सारी यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज ये चकवाल चला रहा था। ये काफी मोइन अकरम जाके लोग कनकोटिया आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल शहीदों का खून सर चढ़ कर बोला यूनिवर्सिटी। ये जो आप लोग आते हैं ना जी इतने प्रोमिनेंट और ये यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, उनसे जब छोट पंजाब आ रहा होता है ना, हाथ में लाते हैं, वो ऐसे ही वो आ जाता है, वो इलम जो है ऐसे करके जो है वो आपको वो लोग हैं बड़ा स्टार्ट टाइम आज बार वो जरा डिस्टर्ब रहा है सारा जी, 1 बजे से 2 बजे 2:30 3 वो सारा आज जिस तरह हम जा रहे थे ऐसे नहीं हुआ। तो बारह फिर कोई अगर अगला कोई विजिट हुआ तो इंशाल्लाह तो ये आखिरी बात करेंगे मोदी साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, तो आज इससे वक्त है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का, इसने कैलिफोर्निया कॉलेज का भी दौरा किया, मुख्तलिफ कॉलेज में चौधरी मोइन अकरम साहब मौजूद है। मैं जानना चाहूँगा कि आज इस विज़िट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, बॉयज़ के लिए कितना ये मुफीद रहा है ये विज़िट? जी सर, परवेज सर, इसमें ऐसे ये सर चकवाल की इनके लिए बड़ा ज़बरदस्त विज़िट था, और बॉयज़ ने जैसे कि कर्नल साहब ने बताया कि मुख्तलिफ कॉलेज में बड़े क्वेश्चंस किए हैं, उनकी दिलचस्पी थी, और जैसे स्किल बेस फ्यूचर में मैं समझता हूँ कि 2035 और 40 में आज जो नौजवान भाई साहब फील्ड में जाएगा उसके पास कोई स्किल होगी तो उसको कुछ जॉब मिलेगी। अब वो डिग्रियों वाला सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है, AI का दौर है और बाकी IT का दौर है। तो इसमें जो नेशनल यूनिवर्सिटी है न्यू टेक, इनका रोल जो है बड़ा ज़बरदस्त है, और इस टाइम मुझे लगता है कि फ्यूचर में जो नौजवान तैयार होना जा रहा है और इंशाल्लाह उसके पास अपनी स्किल होगी और वो फील्ड के अंदर काम करने वाला होगा, जैसे कर्नल साहब ने बताया। और आज बच्चे बहुत खुश थे, नई चीज़ उनको मिली है। हमने इससे पहले कनकोटिया कॉलेज का विजिट नेशनल यूनिवर्सिटी भी करवाया था, और आप उस प्रोग्राम में थे, भाई साहब की गैरादरी थी जब जनरल साहब आए थे कनकोटिया कॉलेज में, तो उनका बड़ा ज़बरदस्त विजिट था। तो इंशाल्लाह हम अपने बच्चे लेके इनके यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि मतलब ये न्यू टैग भी और नफ्स ये आपके कोई जी मतलब सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं इसको? जी बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हैं, लेकिन अभी जो जिस तरह न्यूटेक ग्रो कर रही है तो हम कहते हैं कि बड़ी सिस्टर है न्यूटेक। नहीं, नफ्स का तो बड़ा नाम है, बहुत बड़े दावेदार है। मैं आखिरी बात शेयर करूंगा, रेक्टर आए थे ना जनरल मौजूद एजाज साहब और कर्नल जहूर साहब उस प्रोग्राम में थे जिस टाइम हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की,
उसको न्यू टेक यूनिवर्सिटी को ही देख रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त। और माशाल्लाह, और मुल्तान कैंपस को भी इस टाइम वही देख रहे हैं न्यू टेक पर, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे जब ये हमारे बिल्कुल करीब जब कैपिटल स्मार्ट सिटी में ये बड़ा कैंपस इनका बनने जा रहा है, तो हमारे चकवाल के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह। तो वो आखिरी बात ये है कि वो नफ्स की बात हुई है, तो वो मेरा बेटा सुकरात बाबर, तो वो जब ग्रेजुएशन पे तो वो डीन जनरल असगर नाम ऐसे, तो वो उनका जो रेप था उस वक्त, तो वो कह रहे थे 83,000 करने से बाद 83,000 बच्चों ने इस मुख्तलिफ ये इंजीनियरिंग के शोबों में दाखिले के लिए दरखास्तें दी थी, तो सिर्फ ये 2800 खुशकिस्मत बच्चे पूरे मुल्क में 83,000 दरखास्तें, 2800 ये खुशकिस्मत बच्चे जो आज पास आउट होने जा रहे हैं। मैं उनको पैगाम दे रहा हूँ कि अभी आम शिकायत ये है कि दूसरी यूनिवर्सिटियों के जॉब नहीं मिलता, नौकरी कोई नहीं है, तो ये नफ्स में जो पड़ा हुआ है नौकरियां इनके पीछे भागेंगी। तो वो मैं उस वक्त पता नहीं है क्या बात कह रहे हैं, तो वो 93 से जो है नस्ट चल रहा है, और उसको इस्टेब्लिश इदारे मिले थे। PME कॉलेज जो है, सिग्नल कॉलेज जो है, जो कामरा वाला कॉलेज है, वो कॉलेज वो हैं जो ऑलरेडी पहले से ही फील्ड में काम कर रहे थे, इंजीनियरिंग करवा रहे थे। नस्ट को बेस मिली थी। ये जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसने सारे प्रोग्राम खुद शुरू किए हैं और बेस से शुरू किए पहले सेमेस्टर से। और मोइन साहब का एक और एजाज है कि जो प्रेस क्लब का किसी का बच्चा इनमें कंकोडिया में है, 30% ऑफ इन्होंने 35 ये तो मुजाहिद हो गया जी, ये आदमी जो ये सारा आपके लिटरेसी रेट है, ये सारे लोगों ने बड़ी बड़ी जद्दोजहद। हमारा ये दफा आखिर में फिर मैं तमाम जो आई है सारी टीम आई है, मैं शुक्रगुजार हूँ और ये बड़ी अच्छी इंटरेक्शन हुई। तो ये मैं बताता चलूँ कि ये एक बिल्कुल ये अभी देखें थोड़ी देर के बाद आप तो हम कह रहे हैं कि डिजिटल दौर है, ये आपका विजिट जो है ना कि देखें सोशल मीडिया पे, अखबारों पे, और ये एक बड़ा एक वाइब्रेंट प्रेस क्लब है। ये आठ वाले थे दोबारा ले तो फिर आपका शुक्रिया, चाहे आपको बनाएंगे साहब मुझे भी क्रेडिट जाता है कि इनके वालिद साहब भी शोभा तालीम से होते बिल्कुल फखर के कहते हैं मास्टर। मतलब खाली हेडमास्टर का मतलब यह है कि पूरी पूरी एक नस्ल को मतलब है कर्नल साहब ने यहाँ पे जो है किताबें से मतलब करके वो पढ़ाया जाए, रूहानियत जो बंदा बनाना है, तो जब अल्लाह के वलियों का कलाम जो है ना वो पढ़ा जाएगा यूनिवर्सिटियों में, तो मैं समझता हूँ कि बंदा खुद ब खुद बन जाएगा। बच्चा जो किताबों का जिक्र कर रहे हैं, ये पहले तो हमें आप इनके कॉपी प्रोवाइड करें, तो कंटेंट जो है वो एनालिसिस किया जाएगा। फिर हम क्योंकि कुछ बॉडीज़ के अंदर हैं, जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, HEC है, NCEAC है, MTC है, उनका जो पैटर्न है उसमें जो लिमिटेशन है हम उसको भी फिर ध्यान में रखते हैं। उसमें जहाँ जहाँ गुंजाइश निकलेगी इसके लिए, स्पिरिचुअलिज्म के लिए, रूहानियत के लिए, वो हम जरूर इंशाल्लाह महारानी बहुत शुक्रिया जी, अभी हम चाय और केक काटेंगे। बहुत